so that gives you 2 over x. Ja. Ek voel ja, maar hulle het dit nie hier as reg aanvaar nie. Ek dink net omdat, sê net maar jy vat x as 20, en iemand anders vat x as 5, en iemand anders vat x as 10, dan maak het, en dan as jy nog met 'n fout maak binne-in, moet hulle nog daar uitfigure wat jy vat. So ek dink dis hoekom hulle nie dit aanvaar het nie, maar ek dink nie hulle gaan so vraag in die eindeksamen vra nie, want dan moet hulle volgens my jou nou vra. Ek dink dit is 'n oulike vraag, myne. Goed, so jy have 2 over x, but remember, onthou, dat jy kan nie dit op 1 op R parallel hou nie. You have to swap it around. You have to show R parallel is that x over 2. Okay, now they ask, show that the total external volts in circuit 1 is twice that as in circuit 2. Okay, goed. So, hoe gaan ons nou hierdie wys? Hoe gaan jy dit nou van hier af wys? Van hier, ek dink tot en met hier, het jy 2 punte gekry. Ja. Jy het 'n punt daar gekry, en jy het 'n punt, jy het 'n punt daar gekry, ja. Hoe gaan jy nou wys, dat die een 4 keer die ander ene is? Okay, so hier kan jy nou 'n paar maniere doen, maar meeste van die keer, most of the time, if they ask for a comparing, this versus that, nee, het ons al gedoen, nou moet ek dink, waar het ons dit gedoen? Ook in stroombane, we did this with the empirical formula and the molecular formula, onthou julle daai? So op mekaar, dan maak jy 'n breek. Okay, then you show it in a fraction. Now, normally with a fraction, you try to put, veral met hierdie goeders, het ons gesê MF oor EF. Can you remember what that is? Empiriese formule is the simplest ratio. Hy gaan die kleinste massa hê. So when you do these ratios, you always put the bigger one over the smaller one. Okay, so hierso gaan ons, wat sê ons groter, 2x, gaan ons boor x en 'n half sit. Ag, x en 'n half. X oor 2. So jy gaan sê 2x gedeel deur x oor 2. So the bigger one over the smaller one. That is the same as 2x times 2 over x, is it nie? If you divide by a fraction, you swap it around, take it up. Dan sien jy hierdie 2 x'e kanselleer mekaar uit, and you get it as a 4. Nee, 8.2. Dan moet ek 'n punt aftrek daar. Nee, maar die ook al dit gemodereer het, het ook vir my 4 gegee. Mense wat modereer gaan gewoonlik nie teenoor so merk hier skryf dieselfde as onderwys. So maar 1 punt gaan eers 1% verskil maak. Dus moet jy nog 'n fout vind nie dan. Okay. Alright, do you have it? So, hoe het ek geweet ek moet hierdie twee op mekaar sit? Want hulle vra ek moet goeders compare, I have to compare it, dis verhouding. And then normally, what you do is you put the bigger one over the smaller one. Die groter een oor die kleiner een. If you did the other way around, you would have gotten a quarter, a kwart. Okay. Dit maak dit moeilik. Hulle is nie gelyk aan mekaar nie. Ek weet nie, ek het dit reg gemaak. So hulle kan nie, want die een se, hierdie ene se totale weerstand gaan mos kleiner wees as daai ene se. So hulle is nie gelyk aan mekaar nie. 2x dubbelpunt half x en dan. Wat jy kon gesê het, as jy kon bewys net maar 2x is gelyk aan 4 keer, dan sit jy dan jou 4 in en dan sê jy x oor 2. Maar was dit ook reg as jy sê 2x dubbelpunt half x en dan maal jy met 2, dan gee dit jou 4x is gelyk aan x. Want dan weet jy bewys. As jy so getalle sê dan maak dit uit. Okay. Goed. Vraag 8.3. Vra hulle vir jou. Hoe sal die verlore waltz in stroombaan 1 met die van stroombaan 2 vergelyk? Kies uit groter as, minder as, dieselfde as en gee rede vir die antwoord. Okay, right. Now, you have this formula, right? So ek gaan gou vinnig myself onderbreek. Okay, so this is a side note. You have this formula is that times that plus that. Dis op jou datavel. Reg. You can multiply that in so kom in maal en dan hierdie gee vir jou
because we have this formula. If you rearrange it, you can get that V is I times R. Okay, so daai gee vir jou, and this is my own abbreviation, volts external. So daar's jou volts vir die externe stroombaan. And this here is then for the internal circuit, want dis daai interne weerstand. So daar gee vir jou volts internal. Okay, and that there is the same as the lost volts. Want daar is die volts wat jy by die huis gebruik. Goed. Nou vra hulle vir jou, en hulle vra altyd so 'n tipe vraag. Hierdie jaar het hulle dit soos op 'n weird manier gevra, but they always ask a type of question like this. Hulle vra, wat gaan met die verlore volts gebeur? What will happen to that? Or how will that compare for circuit 1 and circuit 2? Okay, nou, die eerste ding met hierdie vraag, altyd. The first question you always ask yourself is what happened to the resistance? Always, you ask yourself, what happens to the resistance? Dan vra jy vir jouself, wat het dan gebeur met die stroom? En dan vra jy vir jou, wat gebeur met volts extern? En dan wat gebeur met volts intern? So it's always in that order. Sometimes the question stops there. They ask what happens to the external volts of wat ek al. Maar dit is altyd in daai volgorde. Okay, so kom ons compare gou vinnig die twee stroombane. So ons met 1 vergelyk met stroombaan 2. In circuit 1, they told us, maar ons het gesê, in circuit 1 is die weerstand 4 keer die van in stroombaan 2. So in circuit 1, the resistance is, let's say, 40, en dan is hierdie ene 10. 4 en 1, of wat wel, x en 4x. Nou nie x gebruik, want ons klaar x in, en dan raak dit confusing. Okay, so what happened with the resistance? The resistance increased. Okay, want hulle vra vir stroombaan 1. Nee, ek wil nou nie, julle moet dink, ek dink 10 is groter as 40 nie. Hulle vra, how will 1 compare to 2? So from 2 to 1, what happened? The resistance increased. Wat gaan dan gebeur met die stroom? What happens with the current? The bigger the resistance, the smaller the current. Because they are inversely proportional to one another. Dit is omgekeerd evenredig aan mekaar. Okay, nou gaan ek terug na hierdie formule toe. If I look at this formula, in here, we saw that the resistance increased and the current decreased. So beteken dit dat niks hiermee gebeur nie? No, you can't say that. Okay, hoekom? Want we don't know if they increase with the same amount of minder of wat ook al. All we know is the resistance and the current. If the current went down, this whole thing went down. Die stroom het afgegaan, so hierdie hele ding het afgegaan. So the volts external went down. So kyk altyd na die stroom. Okay, so gaan weer sê, we saw that from there to there the resistance increased. That causes this one's current to be smaller. So omdat sy stroom kleiner is, gaan sy volts extern kleiner wees. Okay, so this remains constant. This volts external will be smaller. So wat gaan gebeur met volts intern? Hy gaan? Wacht net gele. Die stroom is kleiner, wat beteken volts intern is kleiner. Ja, ek weet, want ek doen nou iets wat ek nie moes gedoen het nie. Oh, ek weet, ek gaan julle nou confused. Skrap gou wat ek nou net gesê het. What I just said, wat ek nou net gesê het, is nie verkeerd nie, but what I just said is when you have, in my kop het ek nou gedoen, sê nou maar, jy het nou hierdie stroombaan,
Sorry. Hierdie stroommaan en jy verander hom soontoe. Dis wat ek nou gedoen het. Wat nie reg is nie. Okay, want ons compare nie die twee stroommaane nie. So sorry, dit is my fout. Ek het 'n fout gemaak. Okay. En van stroom parallel is oral dieselfde. Nee. Okay, sorry, we're gonna go again. Okay, so we are comparing, so nog steeds diezelfde checklist wat ons gaan doen. R, I, V, extern, V, intern. Okay, right. So ons het gesien that the resistance in the first circuit, circuit 1, the resistance in the first circuit is bigger. Okay, so here R has a bigger resistance. Sharp? Omdat hy 'n groter weerstand het, gaan hy 'n smaller current hê. Hy gaan 'n kleiner stroom hê. Is julle met my? Okay, nou gaan ek terug na die formule toe. Nou, die rede hoekom ons nou hierdie ene gaan skiep, okay, is because we didn't change our circuit. Ons het nie, soos wat ek nou net die fout gemaak het, we didn't say we have a series circuit, en nou sit ek net nog iets in series. Okay, so I didn't change anything to my circuit. I'm comparing two different circuits. Okay, so ek gaan nie daarna kyk nie, hoekom? Want it's not like I didn't add a resistance to the circuit. So I didn't change my volts external. Ek het hom nie verander nie. This one stayed the same. Okay, so ek gaan nie na hom kyk nie. Goed, so as ek sê hierso, I'm not going to look at that. I want to look at that, the lost volts, the volts internal. The internal resistance for these two components are both R and R. So hulle R is dieselfde. Wat is verskillend? Hulle stroom, the current is different. Hierdie een se stroom gaan kleiner wees. This one's current will be bigger. Okay. So omdat hierdie ene se stroom kleiner is, gaan sy volts internal. So the current is smaller than this one's current. So omdat sy stroom kleiner is, gaan sy volts intern kleiner wees. So because of that, this will be smaller. Okay. Maar jy gaan altyd, soos ek sê, jy sal sien, met hierdie vraag gaan ek altyd, ek skryf nou my formules neer, dan skryf ek vir myself hierdie volgorde neer, en dan sê, what happened there, and then ons gaan sê. Okay. Reg, ek gaan vinnig klaar maak, dan vraag 8.4, question 8.4. So vir die ammeter lesing in stroombaan 2 is dit en die interne weerstand is dit. Bereken die waarde van X. Okay, right. So, we have for the second circuit okay, daar's hy. They tell us the ammeter reading is 1.5 and they tell us that R is 2 en ek weet the EMF is 12 volts. Okay, and they want to know what is the value of X. Now, because there is internal resistance, interne weerstand, gaan ek na die interne weerstand formule kyk. Okay, so I have 12, the current is 1.5. The big resistance, I do not know. En die interne weerstand is 2. Okay, en van daar af kry ek vir R om te wees 6, dankie. Okay, 6. But remember, 6 is then for the parallel combination.
Okay, so ek gaan sê reg, 1 over r parallel is 1 over x plus 1 over x. So ek gaan sê 1 oor 6, 1 over 6 is 1 over x, is actually 2 over x. Okay, en dan hoe gaan jy hierdie uitwerk? You take x to the other side. So then it's x over 6 equals 2, and then you take the 6 to the other side and it becomes the 12. So x is 12 ohms. Ja, ek het 'n punt verloor omdat ek word nie ou nie geskryf. As jy van hulle sê die waarde van x, hulle sê bereken nie weer. Nee. Goed, dan vra hulle vir jou bereken die ammeterlesing in stroombaan 1. Okay, so why did I ask that now? Because now you know the value of x. Okay, so in circuit 1 looks like this. That's R. Hierdie is 12 and 12. Okay, so we have that is 12 volts. We know now that the size of the two x's is 12 and 12. And they tell us the internal resistance is 2. Nee? Okay, so now I go to this formula again. EMF is 12. The current I want to get, the big resistance will be what? 24, because they're on series, so you just add them together. En as 2, en dan kry dit om te wees 0,33 ampere. Ek het 'n nuwe graad 12 werk van stroombane vir eenvoudig eintlik die tipe vraag wat ek ontvang het. Gewoonlik vorige keer het soos laas jaar wat hulle is moeilik te vra. Maar oor hulle nou die 1K van hulle dis net al wat jy kan kry. Sal die ander. Moenie te gemaklik raak nie. Moenie te gemaklik raak. Okay, vraag 8.5, 8.5. Hoe sal die drywing, so they ask the power. Hoe sal die drywing, power, wat deur weerstand in stroombaan 2 gebruik word, vergelyk met die drywing wat in deur weerstand in stroombaan 1 verbruik word. Kies uit groter as kleiner as of bly dieselfde en verduidelik jou antwoord. Okay. Goed, now there's a few formulas for power. Daar's P is gelyk aan V maal I. P is gelyk aan is dit R kwadraat oor V. En P is gelyk aan I kwadraat maal V. Dink ek. Is dit reg? Is dit nie V oor R kwadraat nie? R kwadraat oor V. O, okay. Sjoe. Nee. Dit is V kwadraat op R. Jy moet dit onthoud. Ek sê ergens verloor nie. En die ander een is hier soos die kwadraat. I maal V kwadraat. Hulle het net die eerste een gebruik. Nee, ek weet, maar ek vra vir jou. I kwadraat R, ja, is I kwadraat. P is gelyk aan I kwadraat. R. P is gelyk aan I kwadraat R. Okay. Goed. Alright, so they ask, how will the power compare in the two circuits? Now, and they ask specifically for a resistor, vir 'n weerstand, okay? So that is why we prefer to look at the second equations, because they ask for a resistor. Okay. Nou moet ons kyk na of die stroom of die volts. Okay, goed. Die stroom aan 2 gebruik word. So they want you to compare, they ask how will this circuit compare to this one. Okay, so circuit 2 compared to circuit 1. In circuit, okay, do we know the exact volts that each one will receive? Weet ons die hoeveelheid volts wat elkeen gaan kry? Nee, want jy moet eers gaan uitwerk hoeveel volts gaan verlore, bla 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 bla. We also know that the current will split up here, whereas the current will be the same through here, through everything. Okay, nou,
hulle wil weet wat gaan die drywing wees vir spesifieke weerstand. So we choose these two formulas to look at. Why? Because then you don't have to look at R, you don't have to take that into consideration. Want vir almal dieselfde, almal is 12, 12, 12, 12. Whereas for this, you have two variables, want dis twee verskillende stroombanes, jy moet elke keer die volts en die stroom gaan uitwerk. Okay. Now, what they compare there in the memo is the volts. Hoekom compare hulle die volts? Want in this circuit, the volts for this one and the volts for this one will be the same. So sê nou maar van hierdie 12 volts, kom ons sê 2 gaan soontoe, 2 goes there, then you have 10 volts here and 10 volts here. Whereas, if you go to this circuit, if 2 volts goes there, then you have 5 volts here and 5 volts there. So in hierdie en omdat hulle in parallel is die volts baie groter. Nee? So, because the volts are bigger, volts squared, the second circuit, die tweede stroomman, so drywing gaan meer wees. The power will be more. Why? Because the volts are more. Is julle met my? Julle is moeg. Okay, sharp.